अथ प्रथमोऽध्यायः। ओम प्रथमचरित्रस्य वर्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेद स्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्र जपे विनियोगः ध्यानम्। ओम खड्गं चक्रगदेषु च पपर्घं शूलम्भुशून्यं शिरः शंखं संदधतिं करस्त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषावृतं नीलाश्मदुतिमस्य पाददशकं सेवे महाकालिकम् यमस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम नमश्चण्डिकायै। ओम ऐं मार्कण्डेय उवाचः। श्रावणेश्वरतनयो यमनो कथितोष्टम निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गयतो मम महामायनुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः सबभूव महाभागः श्रावणेस्तनयो रवे सुरुचिष्यन्तरे पूर्व चैत्रवंश समुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयितः सम्यक् प्रजापुत्राणि बहुरसन् बभूवुः शत्रवो भूपा कोलाविद्वेषिणस्ततः तस्य तैरभवद् युद्धमतिपर्वतदन्निनः न्यूनैरपि शतैर्युद्धे कोलाविद्वेषिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः महाभागस्तैस्तथा प्रबलारिभिः अमात्यैः बलिभिः दुष्टैः दुर्बलस्य दुरात्मभिः कुशबलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततो मृगयाव्यजेन हतः सौम्य सभोपतिः एकाकी हैमारुह्य जगाम गहनं वनम् सतत्राश्रमद्राक्षे द्विजवर्यस्य मेधस प्रशान्तश्चापदाह्रेणः मनीषिष्योपशोभितम् तस्य कवचिंशकालं च मुनिना तेन सत्कृता इतश्चेतस्य विचारस्तस्मिन् मुनिबलाश्रमे सोचिन्तयितदा तत्र ममत्वाकर्षचेतन मत्पूर्वं पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हितत् मद्विरतैर्सद्विरतैः धर्मतः पालते न वा न जाने सप्रधानो मे सुरास्ति सदा मदः मम वैरिवशमियत कन्भोगानुपलस्यते यममानुगतं नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिध्रुवं तेद्धं कुर्वन्त्यन्न महीभृतम् असम्यग्वशिलस्तैः कुर्वद्दि सततं व्ययम् सञ्चितं स्वतदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतश्चान्यस्त सततं चिन्तयामास पार्थिव तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शस सपुष्टस्तेन कस्तुम्बो हेतुश्चागमनेत्रकः शस्योक इव कस्मत्त्वं दुर्मना इव लक्षसे इत्यकर्णपचस्तस्य भूपते पर्णयोदितं प्रत्युवाच शतं वैश्य पश्रया वनतो नृपं वैश्य उवाच समाधिर्णां वैश्यो हमुत्पन्नधन्याकुले पुत्रदारिनिरतश्च धनलोभाद साधुभिः दीनश्च धननिदारे पुत्ररादाय मे धनं वनमभ्यगतो दुःखे निरतश्चापबन्धुभिः सोऽहं न व्यदे पुत्राणां कुशलात्मिकं परिवृतेषु च दारुणं तत्र संस्थितः किं नु तेषां कृच्छेमं मच्छेमं किं नु साम्प्रतं कथं ते किं नु सद्विरता दुर्विरता किं नु मे सुतः। राजुवाच यौनिराष्ट्रभव आलुब्धे पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवत स्नेहः मनोबन्नाति मानसम्। वैश्योवाचः एवमेतद्यथा अप्राह भवानस्मैर्गतं वचः किं करोमि न वदनाति मम निष्ठुरतां मनः येषं त्यज्यापि तृष्णीयः धनलुब्धो निराकृतः पतिशोचनहार्दं च हार्दिते स्वेव मे मनः किमेतन्नभिजानामि न मानन् जानन्नपि महामतेः यत्परमापरणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कीर्तननिःश्वासो धौम्यस्य च जायते करोमि किं यन्न मनस्तस्य पुरतः निष्ठुरम्। मार्कण्डेय उवाचः तस्तस्य समितौ विप्रौ तं मुनिसमुपस्थितः तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनो समाधिर्णां वैश्योचौ शतः पार्थिव सत्तमः कीर्ता तु तव यथा न्यायं यथाहं तेन संविदम् उपविष्टो कथा काश्चिच्चक्रतो वैश्य पार्थिवौ। राजोवाच भगवस्तमहं प्रष्टुमिच्छमेकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसा शोचन्ताय तदम्मिनः मम त्वं कतराज्यस्य राज्यङ्गस्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मनिषत्तमः अयं च निकृतं पुत्र दारैर्विरतः सज्जिता सुजनेन च शक्तस्तस्तेषु हार्दि तथा प्रति एवमेष तथाहं च द्ववप्यत्यन्त दुःखितौ दृष्टदोषे विषये मम त्वाकृष्यमानसौ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि
नमस्येच भवत्वेषा विवेकानन्दस्य मूढता। ऋषिर्वाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तुविषयगोचरे विषयश्च महाभागा यति चैव पृथक् पृथक् दिवान्दा प्राणिनः केचिद्दत्र बन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्ते किन्तु तेन हि केवलम् एतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षी मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणाम् एतेषां निरपक्षिणम् मनुष्याणां च एतेषां तुल्यमन्य तथो भयोः ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् तत्पतङ्गाच्च वचञ्चुषु कणमोक्षते तन्मोहयमाननपि क्षुधः मानुषा मनुजा व्याघ्रः साविलासः श्रुतान् परतिः लोभात् परतोपकाराय नन्यतान् किन्न पश्यति तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातितः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणः तन्नत्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पते महामाया हरेश्चैषा तया सम्मोहिते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिंसा बलादाकृष्यमोहाय महामाया परेच्छति तया विश्रियते विश्वं जगति तच्चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदा निर्णं भवति मुक्तये सा विद्या परमा भुक्ते हेतुभूता सनातनी संसारबन्ध हेतुश्च शैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् कायिषा देवी महामायेति यं भवान् बर्विति कथमुत्पन्नः साकर्म्याश्च चकृन्द्रियः यत्परवाच सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वशर्तुमिच्छामि ततो ब्रह्मविदाम्बरा। ऋषिर्वाच नित्यैव स जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्ति बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नस्य तदा लोके सा नित्यप्रभिधीयते योगनिद्रायां विष्णु जगत्ते कारणविकृते आश्चर्यस्य समभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभो तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटवौ विश्वकारणमलद्भूतौ हन्तु ब्राह्मणमुद्धतौ सनाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्म प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ परशुत्वं च जनार्दनम् तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्र हृदय स्थितः विबोधनार्थाय हरे अनन्यकृतालयं विश्वस्य जगद्धात्री स्थितिसंहारकारिणीं निद्रा भगवतीं विष्णुरतुला तेजसा प्रभो ब्रह्मवाच त्वं सोहा त्वं सुधा त्वं हि वषट्कारासुरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्या तिर्धामात्रात्मिका स्थितः अर्धमात्रा स्थिता नित्या यनुचार्य विशेषतः त्वमेव सन्न सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वैतद्धायते विश्वं त्वैतत्सृज्यते जगत् त्वैतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ति च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपां त्वं स्थितिरूपं च पालने तथा समृद्धरूपान्ते जगतस्य जगन्मया महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भगवती महादेवी महासुरी परिकृतस्थं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणः तुम श्रेष्ठमीश्वरी तुम ऋतुम बुद्धिबोधलक्षण लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि तुम शांति क्षांतिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोड़ा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिणी बाणा भूषणी परिघायुधा सौम्य सौम्यतरा शेष सौम्य व्यस्तति सुंदरी परापरणं परम त्वमेव परमेश्वरी यश्च किंचित क्वचित वस्तु शैव सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य अशक्ति सात्वं किं स्तूयसे तदः नियतु जगत् श्रेष्ठ जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावसन्नितः कष्ट्वा स्तोतुमीश्वरं विष्णुशरीरग्रहणा मामीशान एव च कारितास्ते तुष्टस्त्व कष्टतु शक्तिमान् भवेत् सात्वमित्थं परभावैः शरीरदारे देवी संस्तुता मोहयेत दुराधर्खा वसुरौ मधुकैटवौ पर्वतं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघो बोधश्च कृतामस्य हन्तुमेतो महासुरौ ऋषिर्वाच एवं स्तुत तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णुपर्वधनार्थाय निहन्तो मधुकैटवौ मित्रस्य नासिका बाहु हृदये व्यस्ततो रस निर्गमे दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मन उक्तस्थौ तु जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दन एकारणवे हिंसेन ततः सदृश्य ततौ मधुकैटवधुरात्मन वतिवीर्य पराक्रमौ कुर्दरक्तक्षणावत्तुं ब्रह्मणा जनितो धमौ समुत्थाय ततस्ताभ्यं युधे भगवान् हरे पंचवर्षसहस्राणि बाहुपहरण विभो तावप्यति बलन्मत्तो महामाया विमोहितौ उक्तवन्तो परस्मत्तो विरतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्मे तुष्टो मम बद्धाभुवावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्दिम्पृतं ममः ऋषिर्वाचहं वञ्चिताभ्यमिति तदा सर्वमापमयं जगत् विलोक्यताभ्यगदितो भगवान् कमलेक्षण आवं जहिन इत्रोर्वे शल्येन परिप्लुता ऋषिर्वाच
तसेच तुक्ता भागवता शंखचक्र गदाभिर्ता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसितयो एवमेष समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं परभामश्चतेभ्यस्तु भूयं शृणु ते ओम ओम इति श्री मार्कण्डेय पुराणे श्रावणिक मंत्रे देवी महात्म्य मधुकैटभ नाम प्रथमोऽध्याय। हरे नमः। अथ द्वितीय अध्यायः। मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तत्वम यजुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थ मध्यम चरित्र जपे विनियोगः ध्यानम्। अच्छस्त्राक्षपरशं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकं दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दतिं हस्तै प्रसन्नाननं सेवे शैलभमरदिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थितम्। ॐ ह्रीं ऋषिर्वाचः देवासुरमोधुर्दं पूर्णमब्दशतं पुरः पूर्णमब्दशतं पुरः महिषेषुराणामधिपे दिवानं च पुरन्दरेः तत्रासुरे महावीर्ये दैवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलं देवान् इन्द्रो भून्महिषासुर ततः पराजिता देवा पद्मयोनि प्रजापतिं पुरस्कृतगतास्तत्र यत्रेषा गरुडध्वजौ एताभिरतं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं तिर्दशा कथयामासुरदेवा विवविस्तरं सुरेन्द्राङ्गनिरन्दूनं यमस्य वरुणस्य च अन्य संचादिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठते स्वर्गान्निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्यः महिषेण दुरात्मनः एतद्वा कथितं सर्वममरारि विचेष्टितं शरणं प्रपन्नास्मो वदस्स विचिन्तताम् इत्थं निशम्य देवानां वचंसि मधुसूदन चकार कोपं सम्भुश्च बिर्कुटे कुटिलाननौ ततोऽतिकपूर्णस्य चक्रिणो वदना तथा निश्चक्राम महतेजो बर्वणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादिना शरीरतः निर्गता सुमहतेज तच्चक्रिं समगच्छत अतीव तेजसा कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्तुषुरास्तत्र ज्वालाव्यक्तदिगन्तरम् अतुलततेज सर्वदेव शरीरजम् एकस्तं तदहुन्नारी व्यक्तलोकत्रयं त्रिषा यदभूच्छं भवस्तेजस्तेन जायज तन्मुखम् यन्नेन चाभो केशा बाहवो विष्णुतेजसः सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्य च दृढता भवद्वारुणेन च जङ्गरुन्नीतमस्तेजसा भुवः वर्मणस्तेजसा पादं तदङ्गुल्यर्कतेजसः वसुना च कराङ्गुल्य कौबेरेण च नासिकः तस्यस्तु दन्तसम्भूतात् प्रजापत्येन तेजसा नयना तीर्थं जज्ञः तथा पावकतेजसा गुरौ च सौम्यस्तेजः सर्वणायनिलास्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसा शिवा तथा समस्तदेवानां तेजोराशि समुद्भवं तं विलोक्यमुनं प्रापुरमरा महिषारिदा शूलं शूराभिनिष्कृष्य ददौ तस्य पिनाकदर्शुचक्रं तदत्तवान् कृष्ण समुत्पाद्य सुचक्रतः शङ्खं च वर्णशक्ति ददौ तस्य हुतासन मारुतो दत्तवाश्चापं बाणपूर्णे तथेषुदे वज्रमिद्रं समुत्पाद्य कुलिशादमराधिप ददौ तस्य सहस्राच्च घण्टमैरावदात् गदात् कालगन्नाथमोदन्नं पाशं चामुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाच्चमाला ददौ वर्मकमण्डलं समस्तरोमकूपेषु निजरस्मिन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्य चर्म च निर्मलं क्षीरदश्चमलं हारं मजरी च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरं सर्वबाहुषुः नूपुरौ विमलौ तद्वद् ग्रवेया कमलोत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्ताशङ्गुलीषितः विश्वकर्म ददौ तस्य परशुं चातु निर्मलम् अस्त्रन्येकरूपाणि तथा वेद्यं च दंशनम् अम्लान पङ्कजं बालं शिरश्शूरस्य चापरम् अदज्जलधिष्ठस्य पङ्कजं चातिशोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च दयावशून्यशूराय पानपात्रं धनाधिपस्य शस्त्र सर्वनागेषु महामाणि विभूषितं नागहार ददौ तस्य धत्ते पृथिवीमिमम् अन्यैरपि सुरैर्देवै भूषणैरायुधस्तथा सम्मानितनादोच्चैः शाटाः समूहो तस्य नादेन घोरेण कृष्णमापुरितं नभः अमयेताति महता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभु सकलालोका समुद्राश्च चकम्पिरे चचाल वसुधाच्चलु सकलाश्च महीनरा जयति देवाश्च मुदा तामुचु सिंहवाहिनीं तुष्टिभुर्मुनयश्चैनं भक्तिनां रात्ममूर्तया दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यमुमरारय सन्नद्वाखिल सम्यस्ते समस्तस्थुरुदायिता
आकिमीतदिति क्रोधादावस्य महिषासुर अभ्यधात्कं शब्दमस्य शैरसुरैवृत शब्ददर्शतो देवी दत्तलोकत्रयं तुषा पादक्रान्तनत भुवं किरीटोल्लिखितं वरं क्षोभितास्य पातालं धनुर्जनिषुणुनताम् दिशभुजशास्त्रेण समन्ताद्व्यपृशः स्थितं ततः प्रवृत्ते युद्धं तया देव्या सुराद्विषं शस्त्रास्त्रै बहुधा भुक्तैरादिपीतदिगन्तरं महिषासुरसेनानी चिक्षुराख्यो महासुर विविधैश्चामरैश्चाम्ने चतुरङ्गबलान्वितः रथनामयुते षड्भिरुदग्राख्यो महासुर वैद्यतायुतानं च सहस्रेण महाहनो 50 महासुर अयुतानं शतैः षड्भिर्वास्कलोरुयुधे रणे गजवाजिसहस्रौघैरनेकैः परिवारितैः बिरतो रथनं कोट्यं च बिरते तस्मिन् तु युद्धे तस्मिन् न युध्यता बिडालाख्ययुतानं च 50 युधे सम्मुखे तत्र रथानां परिवारिता अन्ये च तत्र युतसु रथानागः वृता युधे सम्मुखे दिव्या स तत्र महासुरा कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा च बिरतो युद्धे तत्राभुन् महिषासुरा तोमलैः निन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुशलैस्तथा युधे सम्मुखे दिव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षिपुः शक्तिः केचिस्पाशस्तथा परे देवी खड्गपरायणैस्तु तेतं हंस परचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिकाः लीलैव परचिच्छेदा निजशस्त्रार्षवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरार्षिभिः मुमोचासुरदेयेषु शस्त्राण्यस्त्राणि च शरी सोऽपि कुरुतशतो दिव्यवाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनस्यैव हुतासना निःश्वसन् मुमुचे यश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका तयैव शब्दसम्भूता गणाशतसहस्रश युयुधुस्ते परशुभिर्बिन्दिपालासु भट्टिशै नाशयन्तु शूरगणं देवीशक्तिपरिभृतौ अबाधयन्त पट्टाहन् गणासङ्गस्तथा परे मृदंगास्तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतसु निजगान महासुरन् पातयामाश्चैवान्यान् घण्टासून विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्धचान्यं न कर्षयत् केचिद्विधकृतास्तीक्ष्ण खड्गपाशैस्तथा परे विपोथितानि पातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिदुर्धीरा मुसलेन वृषं हता केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाशूलेन वक्षसि निरन्तरखरौघेण किल्ता केचिद्रणाजिरे सेनानुकारिण प्राणान् मुमुचुशिलदशार्दनः केशाश्चिद्भावच्छिन्न छिन्नगिरिवास्तथा परे शिरं पेतुरन्येषाम् अन्यमद्यविदारिता विच्छिन्नजङ्गस्तु परि पेतुर्वमहासुरा एकबाहुश्चरण केचिद्देवद्विधा कृता छिन्नेऽपि चान्य शिरसि पतिता पुनरुत्थितः कवन्दायुधेभ्यः गृहीता परमायुधा न निर्तुश्चापरे तत्र युद्धतुरीणाः शिलदा कवन्दाच्छिन्न शिरसा खड्गशक्तुष्टिपाणया तिष्ठ तिष्ठति वा सन्तो देवी मन्ये महासुरा पातितैरथनागाश्वैरसुरश्च वसुन्धरा अगम्या साभव तत्र यत्राभूत्समहारणा शोणितोगमानद्दप्मा सद्दस्तत्र परशुश्रुवो मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवादिनं क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्यच्छेयमेथा वह्निस्तृणदारु महाचयं स च सिंहमानवादामोत्सृण्यन् धृतकेसरः शरीरेवमरारिणामसुनीव विचिन्वते दिव्या गणेशतस्तत्रं कृतं युद्धं महासुरैः तथैषां ततुषुर्देव्या पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ओमिति श्री मार्कण्डेय पुराणे श्रावणिकमनन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। ध्यानम्। उद्धतभानुशास्त्रकान्तिमरुणक्षौमशिरोमालिकम् रक्तालिप्तपयोधरं जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैदहतीं त्रिनेत्र विलसत् भक्त्रारविन्दश्रियं देवी बन्धहिमं सुरत्नमुकुटं वन्दे रविन्दस्थितम् ओम ऋषिर्वाच निहन्यमाण तत्सैन्यं महोलोके महासुरासेनानि चित्सुराकोपादेव यद्दुमथाम्बिकां सदैवी सरवर्षेण भवर्ष समरेशुरा यथा मेरुगिरे शृङ्गं त्वयवर्षेण तो यदा तस्य चित्त ततो देवी लीलैव शरत्करां जघानतुरगणबाणयन्तारं च विवाजिनम् चिच्छेदा च धनुषद्धोधुलं चातिसमुच्छितं बिभ्यत चैव गात्रेषु छिन्नधन्वनमाशुगै सच्छिन्नधन्वीरतो हतस्सो हतसारथि अभ्यधावत तं देवी खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमात्यखड्गेण तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघानभुजे सभ्ये देवीमप्येति वेगवान् तस्य खड्गपूजं प्राप्य पफाला निर्पनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपातरुणलोचन चिक्षेप च ततस्तस्तु भद्रकालं महासुरा जाज्वल्यमान तेजोभिराविर्मभिमम्बरात्
दृष्ट्वा तदा पतञ्चूलं देवीशूलं मुञ्चत तत्शूलं स तदा तेन नीतं स च महासुरा अति तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मुपतौ आजगाम गजारूढस्तामरशिल्दशार्दनः सोऽपि शक्तिमुमोता स देव्यस्तामम्बिकादृतम् हुङ्काराभीतां भूमौ पातयामास निष्प्रभं भग्नं शक्तिं निपतितं दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरशूलं बाणैस्तदपि साक्षिणत् ततः सिंहसमुत्पत्ते गजकुम्भन्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेन च श्रीडसारिणः युध्यमान ततस्तोस्तु तस्मन्नागन्महि गतौ युधातिष्ठिसम्रद्धौ महारैरतिदारुणै ततो वेगात्खमुत्पत्ते निपत्ते च मृगारेण करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उद्गरश्चरणे दिव्यः शिलापृच्छदुर्हतः दन्तमुष्टितलश्चैव करालश्च निपातितः देवी कुण्डगदापातश्चूर्णयामास्तोद्धतम् बाष्कलं भिन्दिपालेन बाणस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्य मुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनं त्रिनेत्रा चतुर्शूलेन जगन परमेश्वरे बिडालस्य शिनकायात् पातयामास वैशिरा दुर्धरा दुर्मुखा चोभौ शरैर्नेयमक्षयम् एवं संचयमाणे तु शोषण्ये महिषासुरा माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् काश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरश्च तथा परान् लाङ्गुनास्ताडितास्तान्य शृङ्गाभ्यं च विदारितन् वेगेन काश्चिदापरान् नादेन भर्मणेन च निःश्वासपवनेन पातयामास भूतले निपात्य च परमथानिकमभ्यदावत शोषुरा सीमं हन्तु महादिव्यं कोपं चक्रे ततम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्ये क्षुरक्षुणमहितल शृङ्गाभ्यं च पर्वतानुच्चाक्षिचेपचनन्नाथचः वेगभर्मणविच्छुणा महितस्य वशिर्यतः लाङ्गुलेन हतश्चाब्धि प्लवयमानः सर्वतः धृतशृङ्गविभिन्नश्च खण्डं खण्डं युहुर्धनः स्वस्ता श्वासनीलास्तशतसु निपितुर्नवशोचला इति कुर्लसमाधमातः मापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा स चण्डिकां कोपं तद्वदाय तदा करोत् साचित्वा तस्य वैपासं तमुवन्दमहासुरं तत्यजमायिषं रूपं स्वबिभर्दो महामृधे ततो सिंहो भवत्सद्दो यावत् तस्यम्बिका शिरश्छिन्नति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवासु पुरुषं देवी चिच्यत सायके तं खड्गचर्मणं सार्धं ततः स उन्महागजः करेण च महासीमं तं च कर्षजगर्जत कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूय मायिषं वपुराश्रितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततः कुण्डजगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचन नर्दचासुराशोऽपि बलवीर्यमदद्दत विषणाद्यं च चिक्षेप चण्डिका प्रतिभूधरन् साततान् प्रतिहास्तेन चूर्णयन्ति शरत्कलै उवाच तं मदद्धूत मुखरागकुलाक्षरं देव्य उवाच गर्ज गर्जक्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मयि त्वयः तत्रैव गर्जिष्यन्ते सुदेवतः ऋषिरुवाचः एवं मुक्ता समुत्पत्ते सारुणातं महासुरं पादेन कर्मकण्ठे च शूलेनैन मताडयत् ततः स विप्राक्रान्तस्तया निजमुखा ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् दिव्यवीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरा त्वया महासिनो दिव्य शिरश्चित्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्येन नाशयत् परर्ष परं जग्मु सकला देवतागणा तुष्टुपुष्टसुरा देवी सह दिव्यै महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नृत्योश्चाप्सरो गणा ओम इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे श्रावणेषु अनन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवध नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। ध्यानम्। कालाभ्रमं कटाक्षैररिकुलभैरं मौलिवन्यन्दुरेखं शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशूलमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रं सिंहस्कन्धाधिरूढं त्रिभुवनमखिलं तेजसां पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गं जयेख्यं त्रिदशपरिवृतं सेवितं सिद्धिकामी। ओम ऋषिरुवाच शक्रादया सुरगणा निहतेति वीर्या तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टवो पणतिनम्रशिरोधरं सा वाग्भिपरर्षपुलकोद्गमचारुदेहा देव्यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्या भक्तान् तस्मै विदधातु शुभानिशानः यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्तो बर्महरश्च नहि भक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभवयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनं भवनेषु लक्ष्मी
पापात्मनं कृतधियं हृदयेषु बुद्धि शरदं शतं कुलजन पर्वस्य लज्जा तं तं न तास्म परिपालय देवि विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चाति वीर्यमसृज्य कार्यभूरि किं चासु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देवसुरदेवगणादिकेषु हेतु समस्तजगतां तरुणापि दोषै न ज्ञायसे हरिहरादिविरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदं सभूत मभ्यकृता हि परमं प्रकृतिस्तुमाध्या यस्य समस्तसुरतां समुदीरणेन तृप्तिपर्यन्ति सकलेषु मखेषु देवी सोहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चार्यसे त्वमतये भजनैः सुधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारै मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषै न ज्ञायसे हरिं विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिकं सुमलर्गजुषं निधानम् मुद्गीतरम्य पदपाठवतं च शमनं देवी त्रयी भगवती भवभावनाया वार्ता च सर्वजगतां परमात्रिहन्त्री मेधासि देवी विद्याखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसंगा श्रीकैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृता प्रतिष्ठा ईषत्सहा संवलं परिपूर्णचन्द्रं बिम्बानुकारे कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं परितमातरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं बिर्कुटीकरालमुद्धच्च शङ्खसदृशच्छमियज्ञश्रद्धा प्राणन्मुमोच महिषास्तदतीव चित्रम् कैर्जिर्व्यतिः कुपितान्तकदर्शनेन दैवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशस्कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव वेदस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य तेषां मतं जनपदेषु धनानि तेषां यशासि न च सीदति धर्मवर्ग तन्यस्तैवं निवृत्तात् भजमीर्तधारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्मेण देवी सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृतं प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं पर्यति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रयेऽपि फलदा देवी तेन दुर्गे स्मृता रशिवीतिमशेषजन्तु स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुवं ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिकात्तुदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ता ये वीरहतै जगतुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राममृतमधिगम्य दिवं पर्यन्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्टैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरसीयेत् परिणोषि शस्त्रं लोकान् पर्यन्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति सुपितेति साध्वे खड्गा प्रभा निकर विस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागतां विलयमं सुमदिन्दुखण्डं योग्याननं तव विलोकयेतं तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यै वीर्यं च हन्ति तदेव पराक्रमाणां वैरिष्यपि प्रकटितैव दया तु यत्थं केनोपमा भवति तस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकारतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरतां च दृष्ट्वा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातत्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तामस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पायिनो देवी पायि खड्गेन चाम्बिके घण्टाशूलेन पाहि चापज्यनि शूलेन च प्राच्यं रक्षपलृच्छं च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्य तथेश्वरिः सौम्येनि यानि लोपानि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते येनि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि त्र्यम्बिके
करपल्लवसङ्गिनी तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। ऋषिरुवाचः एवं स्तुतासुरैः दिव्यै कुसुमै नन्दनोद्भवै अर्चितां जगतां धात्रीं गन्धा तथा गन्धानुलेपनै भक्तः समस्ततिलदशै दिव्यै उपस्थितौ पितः प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान्। दिव्योवाच विरतां तिलदशं सर्वे यदस्मात्विवाञ्छितं। देवाऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदा निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुर यदि चापि वरोदीयस्तु यस्माकं महेश्वरी सस्मृता सस्मृता त्वं नो हिंसथा परमापदः यश्च मर्तिस्तवैरेभिस्त्वं तुष्यते मलाननेः तस्य वितर्धि विभवै धनदारादिसम्पदं बिल्दयस्मत्प्रसन्नात् त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके। ऋषिर्वाच इति परिषदिता देवै जगतोऽर्थे तथात्मना तथोक्ता भद्रकाले बहुवान्तर्हिता नृप इत्येतत् कथितं भूपं सम्भूता स यथा पुरः देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरीदेहात् सा समुद्भूता यथाभवत् वदाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्चिणस्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते। ह्रीं ओम इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे श्रावणिकमनन्तरे देवी महात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्द भीमाशक्ति भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेद स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः। ध्यानं घण्टाशूलहलानि शङ्खमुशले चक्रं धनुषायकम् हस्ताब्जै दधतीं धनन्तविलसत् सीतासुतुल्ये प्रभं गौरीदेहसमुद्भवं त्रिजगतामाधारभूतं महा पूर्वा मन्त्रसरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यं मशुराभ्यं सचीपतेः त्रैलोक्ये यज्ञभागश्च हिरतामदबलाश्रयात् तावेव सुरतं तद्वदधिकार तथैन्दवं कौबेरमथयम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेवापनद्वि च चक्रतो बह्निकर्म च ततो देवविनिर्धूता भ्रष्टराज्य पराजिता हिरताधिकारस्तिर्दशास्ताभ्य सर्वे निराकृता महासुराभ्यं तां देवी सस्मरन्ते पराजितम् ते अस्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स्मृताखिला भवतां नाशीच्छामि तत्क्षणा परमापदा यतः कृत्वा मते देवा हिमवन्तं नागेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवी विष्णुवाय प्रतुष्टुवो। देवाऊचु नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्मताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौरै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्सन्नै चन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतं बुद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूर्तं लक्ष्म्यै सर्वण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूर्मायै सततं नमः अतिसौम्यतिरौद्रायै नतस्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै दिव्यै कीर्त्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्ये विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तीक्ष्णरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
यदेवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदेवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदेवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदेवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदेवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदेवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदेवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदेवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदेवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदेवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्रियाणामधिष्ठात्रे भूतानां चाखलेषु भूतेषु तत्सतं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चित्तिरूपिणे या कृष्णमेतद्व्याप्यस्था जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरे पूर्वमविष्टसंशय तथा सुरेन्द्रेणदिनेषु सेविता करोतु सा न शुभहेतुरेश्वरे शुभानि भद्राण्यभियन्तु चापदः। यासां प्रथम तो ददैत्यतार्पितैरस्माभिरीशात् सुरैर्नमस्यते। यस्मृता तत्क्षणमेव हन्ति न सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिर्वाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्ययौ तु हे जाह्नव्यनिर्पनन्दनः। साब्रवीतन्सुरान् शुभ्रो भवद्विष्टुतेऽत्र कः शरीरकोशतस्तस्य समुद्भूता प्रविच्छुवा तोत्रं ममैतत् क्रियते सुमदैत्य निराकृतै देवैः समेते समरे निशम्येन पराजितैः। शरीरकोशतस्तस्य पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यापि निर्गतायां तु कृष्णवत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया। ततम्बिका परम रूपम बिभ्राणं सुमनोहरं ददर्श तन्नमुण्डश्च वृतौ शुम्भनिशुम्भयो। ताभ्यः शुम्भाय चाख्यातादिव सुमनोहरा काप्यस्त्रीमहाराजा भाषयन्ति हिमाचलं। नैव तादृक्वचिद्रूपं दृष्टकेन चिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृहीतं चासुरेश्वरा। त्रिरत्नं मतिचार्वङ्गी धोतयन्ति दिशस्त्विषा सात्तिष्ठन्ति दैत्येन्द्रतां भवान्तरष्टुमार्हते। यनि रत्नानि मणय गजस्वादिनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भ्रान्तिते गृह्य। ऐरावत समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजातस्तरुश्चायं तथैव चैसर्वाहयः। विमानं हंससंयुक्तमेतत् तिष्ठति तेङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदा सिद्धे दशोद्भुतं। निधिरेश महापद्मं समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनी ददौ चाब्धि मालमम्लानपङ्कजं। छत्रं ते वारुणं गेह काञ्चनस्रावि तिष्ठति तथा यशन्दन वरो ये पुरासित प्रजापतेः। मृत्युरुत्क्रान्त्या नाम शक्तिरिषत्वया हृता पाशसलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रह्य। निशुम्भस्य जातश्च समस्ता रत्नजातः बन्हिरोऽपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे सवाससे। एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्यहृतानि ते स्त्रीरत्नमे सकल्यानि त्वया कस्मान्न गृह्यते। ऋषिर्वाच निशम्येति वच शुम्भस्य तदा चन्नमुण्डये प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम्। इति चेति च वक्तव्यः सागत्वा वचनान् मम यथा चाभ्यत सम्प्रीता तथा कार्यतया लघु। स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलदेशे तिशोभने सादेवीता तां ततः प्राह लक्ष्मं मधुरया गिरः। दूतोवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरा दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सखा समीहागतः। अव्याहताग्रे सर्वासु ये सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यैर्षयेदाः शृणोष्व मम त्रैलोक्यमखिलं मम देव वशानुगा यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक्। त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यन्निशिष्यत तथैव च गजरत्नं च हत्वं देवेन्द्रवाहनं। क्षीरदमथमद्भुतमश्वरत्नं मम अपरे उच्चैः सर्वसं संज्ञ तत्परिणिपत्यसमर्पितम्। येनि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मयि एव शोभने। स्त्रीरत्नभूतं देवी लोके मन्यहमहे बहिं सा त्वमस्मानुपागच्छ एतो रत्नभुजो वयम्। मामवापि निशुम्भमुर्विक्रमं भजन्तं चञ्चलापाङ्गे रत्नभूता शिवै यतः। परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते मत्परिकरात् एतद्बुद्धसमालोच्य मत्परिकरोतां व्रजः। ऋषिर्वाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा एतं धारिते जगत्। देव्युवाचः
सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किंचित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपति शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं तत्र यत्प्रतिज्ञातहं मिथ्या तत्कृते कथं सुरतामलबुद्धिष्ट्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरः यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो अमाशुरा मां जित्वं किं चिरणात्र पाणिकिरणातु मे लघो दूतवाच अवलिप्तासि मयि त्वं देवी ब्रूहि ममागता त्रैलोक्ये कपुमास्तिष्ठ्यदग्रशुं मनुष्युम्भयो अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधिः तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्रीत्वमेकिकः इन्द्रादयः सकला देवास्तस्तुल्ये सनसंयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीपर्यस्य सम्मुखं सातं गच्छ मया भोक्ता पाशुषुं मनुष्युम्भयो केशाकर्षणनिर्धोता गौरवामगमिष्यसि देव्युवाचः एवमेतद्बलि शुम्भो निशुम्भश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञामि यदनालोचिता पुरः शतं गच्छ मयोक्तं ते यदि तत्सर्वमादृतः तदा तत्सुरेन्द्राय शतं युक्तः करोतु तत् ओम इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे श्रावणिकमनन्तरे देवी महात्म्ये दिव्यदूतसंवादो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। नागाधीश्वरभिश्चरां फणिफणोत्तं सरोरत्नावलिं वासोदेहलतां दिवाकरनिभं नेत्रातरयद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्कचूडां परं सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्गनिलयं पद्मावतीं चिन्तये। ओम ऋषिर्वाच इत्यकर्णवचो दिव्य सदतो मर्षपूरिता समाचष्टसमागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्ये वाकर्ण्य सुरयात्रतः सक्रुद्धः प्रादैत्यानामधिपधूम्रलोचनः हेदुम्रालोचनाशुतं ससैन्ये परिवारिता तामनय बलात् दृष्ट्वा केशाकर्षणविह्वलः तत्परित्राणदा कश्चिद्वतिवतिष्ठते परः सहन्तव्यमरो वापि यच्च गन्धर्वे भवा। ऋषिर्वाच तेन ज्ञप्तस्ततः शीघ्रः सदैत्यो धूम्रलोचन बिल्तषष्ठसहस्राणां असुराणां द्रुतं ययौ सदृष्ट्वा तं ततो देवी तुयिनाचलशस्त्रं जगादुच्चै परयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयो न चेत्प्रत्याद्धवति मद्वर्तारमुपैष्यते ततो बलन्नयमेष केशाकर्षणविह्वलां देव्युवाच दैत्येश्वरेण बलपरिहितो बलवान् बलसंवृता बलन्नेषि मामेव तथा किं ते करोम्यहम्। ऋषिर्वाच इत्युक्तः सुव्यधावता मसुरो धूम्रलोचन हुङ्कारेणैव तं भस्मसात्चकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धमहासैन्यमसुराणां तथाम्बिका बवर्ष सायकैस्तीक्ष्णैः तथा शक्तिपरश्रुतैः ततो दूतशतः कोपात् कृत्वा नादाशुं शुभैरवं पपातसुरसेनाय सिंहदेव्या सुवाहन काश्चित्करप्रहारेण दैत्यनाशेन चापरान् आक्रम्य चादरेणान्यं सजगान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैकोष्ठानि केसरे तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्न बाहुशिराश कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठं धन्येषां दूतकेसरा क्षयेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणां देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तामसुरा देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं क्षयितकेशं देवी केसरिणां ततः चुकोपदैत्यधिपति शुम्भ प्रस्फुरिताधर आज्ञापयामासं ततो चण्डमुण्डौ महासुरौ ये चण्डैः मुण्डबलैः बहुविपरिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समन्वितं लघु किशस्वकृशबद्भावा यदि वा संशयो युधि तदा शेषयुधैः सर्वैरसुरैः विनिहन्यताम् तस्य हतायं दुष्टायं सिंहे च विनिपात्य शीघ्रम् आगम्यतां बद्धं गिरितं तामथाम्बिकाम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे श्रावणिकमनन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भनिशुम्भ सेनानि धूम्रलोचन वध नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। ध्यानं ध्यायं रत्नपीठे शुक्लपठितं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्ग्रिसरोजे सकलधरं वल्लकीं वादयन्तीं कल्वाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रं मातङ्गीं शङ्खपात्रं मधुरमधुमदं चिद्रकोद्भासिबालम्। ओम ऋषिर्वाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्यश्चण्डमुण्डपुरोगमा चतुरङ्गबलोपेता यैरभ्युदतायुधा यदृशुस्ते ततो देवी मिषद्वासा व्यवस्थितान् सिंहस्य परिशैलेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तं समादातुम् उद्यमं चक्रुरुद्धता आकृष्ट चापसीधारास्तथान्ये तत्समीपगा ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरेण प्रति कोपेन चास्य वदनं वशीवर्णमभूत् तथा बिल्कुटे कुटिलास्तस्य ललाटफलकाद्रुतं कालीकरालवदन विनिष्क्रान्तशिपाशिनी विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणः
द्वीपी चर्म परिधान शुष्कमांसाति भैरवः अति विस्तार बदन जिह्वालन भीषण निमग्न रक्तनयन नादापूरितदिङ्मुखा सावेगेन विपतिता घातयन्ति मासुरान् सैन्य तत्र सुरारेणामवच्छेत तद्बलम् पाषिणिग्राहिकुशग्राह्यो धघण्टा समन्वितेन समदायक अस्तेन मुखे चिच्छेववारणान् तथैव योद्धतुरागैरथ सारथिना सह निच्छेव्यक्तदर्शनैश्चर्वयन्त्यति भैरवम् एकं जग्राह केशेषु गिर्वायामथ चापरम् पादेन क्रमचैवान्यमूरशान्यमबोधयेत् तैमुक्तानि च शस्त्राणि महस्त्राणि तथा सुरय मुखेन जग्रहारुषा दर्शने मथितान्यपिः बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममर्दाभक्ष्यस्तान्यन्यश्चाताडयेत् तथा वशिना निहता केचित् केचित् खट्वङ्गताडिता जग्मुविनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपात्यं दृष्ट्वा तं चन्नभिदुद्रावं तं कालीमतिभीषणां सरवर्षे महाभीमे भीमक्षितं महासुराम् छादयामास चक्रैश्च मुन्नं क्षिप्तैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विषमाणानि तन्मुखं बभूर्यथार्कबिम्बानि शुभहुनि घनोदरं ततो जहासा तिरोषा भीमं भैरवनादिनी काली करालवक्त्रान्तर्दुर्दशदर्शनोज्ज्वला उत्थाय च महासिंह देवी चन्नमधावता गिरित्वा तस्य केशेषु शिरत्तेन शिनच्छिनत् अथ मुन्नभ्यदावतं दृष्ट्वा चन्ननिपातितं तमप्यपातयद् भूमौ साखड्गाभिहितं वृषा अथ शेष ततः सैन्य दृष्ट्वा चन्नं निपातितं मुन्नं च सुमहावीर्ये दिशवेजे भयातुरं शिरश्चन्नस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्रचण्डताः स समीश्रमभ्येत्यचण्डिकम् मया तवात्र परितौ चन्नमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञ स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋतुवाच तावानितौ ततो दृष्ट्वा चन्नमुण्डौ महासुरौ उवाच काली कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यस्माच्चन्नं च मुण्डं च गृहीत्वा तमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यति। ओमिति श्रीमार्कण्डेयपुराणे श्रावणिकमनन्तरे देवी महात्म्ये चन्नमुण्डवधू नाम सप्तमोऽध्याय। हरे नमः। अथ अष्टमोऽध्याय ध्यानम्। अरुणाकरुणा तरङ्गताक्षं घृतपाशङ्कुशबाणचापहस्तं मणिमादिभिरावृतं मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्। अमरीश्रुवाच चण्डे च नियते दैत्ये मुण्डे च विनिपातते बहुलेषु च शून्येषु छेतेषु सुरेश्वरा ततकोपराधीनश्चिता सिंहप्रतापवान् उद्योग सर्वसैन्यानां दैत्यानामधिदेशः अद्य सर्वसबलै दैत्यः षडशीतियुधायुधः कम्बुना चतुरशीति नियन्तु सबलै वृतः कोटिभिरेणि 50 सुराणां कुलानि वै शतयं कुलानि धर्माणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौरिता मौर्य कालकेयस्तथा सुरः युद्धाय सजनीयन्तु आज्ञेय त्वरिता मम इत्यज्ञप्य सुरपति शुम्भभैरवसा निर्दयमहासैन्ये सहस्रै बहुविवृता आयन्तं चण्डिकां दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं जशुने पूरयामास धरणे गगनान्तरं ततः सिंहमहानादमतिवा कृतवान् नृपा घण्टाशून्य तन्नादम् अम्बिका चोपगिरिमहयत् धनुर्जयसिंहघण्टानं नादपूरितदिङ्मुखा निन्नादै भीषणै काले जिज्ञे विस्तारिताननः तम निनादमुपसृते दैत्यसैन्य चतुर्दशं देवी सिंहस्तथा काली सर्वशय परिवारिता एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरादिशां भवायामर सिंहानां मतिवीर्यबलान्वितः वर्मेशाग्व विष्णुनः तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरे निष्क्रम्य तद्रूपै चण्डिकां ययौ यस्य देवस्य द्रौपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरानुरद्माययौ हंसयुक्त विमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलो आयाता ब्रह्मणा शक्ति ब्रह्मणि साविधीयते माहेश्वरवृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिबलया प्राप्ता चन्द्रलेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना युद्धमव्ययौ दैत्यनम्बिका गुहरोपिणी तथैव वैष्णवी शक्ति गरुणोपरिषत्ता शङ्खचक्रगदा खड्गहस्ता विपायौ यज्ञे वाराहम् अतुलं रूपं या विवृतो हरे शक्तिशाप्ययौ तत्र वाराहि विवृतितनुं नारसिंहि नृसिंहस्य विवृति सदृशं वपुः प्राप्त तत्रष्टाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहते वज्रास्त तथैवेन्द्री गजराजौ परिषिता प्राप्त सहस्रनयन यथा शक्लस्तथैव सः तथा परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यतामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकाम्
ततो देवी शरीरात् निष्क्रांताति भीषणः चण्डिका शक्तिरत्तुग्रा शिवा सतनिनादिने सा चाह धूम्रजटिला मीशानम् अपराजिता दूत त्वं गच्छ भगवन् पाशुषं मनीषुं भय ब्रूहिषुं मनीषुं मम च दानवावति गर्वितौ एतन्नेतान् वास्तत्र युद्धाय समुपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रलाभातं देवा सन्तु हविर्भुजा यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छता बलाबलेथ पादः चद्वन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तो मशिवास्पिशिते नवा यतो नियुक्तदौतेन तया देव्या शिवा स्वयं शिवतुति लोकस्मिस्ततः साख्यातिमागता तेऽपि श्रुतवचो देव्यः सर्वाख्यातमासुरा अमर्षा पुरिता जग्मु यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे सर्वशक्तिष्टिभिष्टिभिः बवर्ष रुदता अमर्षस्तां देवी मुमयारय साचतन् परितन् बाण शूलशक्ति परशुदान् चिच्छदा लीलयाद्माता धनुमुक्तै महेशभिः तस्य कृते तथा काली शूलपात विधारितान् खट्वाङ्गपतिताश्चारिन् कुर्वन्ति व्यचरत्तदः कमण्डलुजलाक्षेप हतवीर्यं हतौजसः ब्रह्मणिश्चाक्रो शत्रून् येन स्मधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णविः दैत्यं जघान कौमारी तथा शक्त्यतिकोपना इन्द्रिकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवा पेतुविदारिता पृथिव्यां पुरुदिरौगा पर्वलक्षिणः तुण्डापरार विध्वस्तं द्रष्टा गच्छत वत्सस बारः मृतनेपतश्चक्रेण च विदारिता नखै विदारिताश्चान्यन् प्रचयन्ति च महासुरं नारसिंहि च राजौ नादपूर्णदिगम्बरः चन्नट्टयासुरशुरा शिवदूत्य विदूषिता पेतु पृथ्वीं सवतिस्ताश्चखादार्थसा तदा इति मातृगणं कुर्दं मर्दयेन्द्रं महासुरं दृष्टाभ्युपाय विविधैः देवारिसैनिकः पलायन प्राण दृष्ट दैत्यन्मातृगणार्दितं यद्दुमोऽप्यायौ कुरुदो रक्तबीजमहासुरा रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पततस्य शरीरतः समुत्पततिमेदिन्ना तत्प्रमाण तदासुरा युदेशगदा पाणिरिन्द्रशक्तमहासुरा ततश्चन्द्रशो वज्रेणः रक्तबीजमताडयत् कलिशेन तस्यासु बहुशुश्रावशोणितं समुतस्थो सतो योदास्तद्रूपास्तपराक्रमः यावन्तः पत्तास्तस्य शरीरात्रकबिन्दवहं तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्य बलविक्रमः तेचापि दुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवा सममातृभिरत्युग्रः शस्त्रपातातिभीषण पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यथा वनभवः रक्तपुरुषस्ततो जातः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रणा विजगानः गदया ताडयमस इन्द्रितमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवे सहस्रस्य जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणे महासुरैः शक्तजघन कौमारी बाराही च तथाशिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्य सर्वा एव वाहनत् पृथक् मातृकोपशमाविष्टो रक्तबीजं महासुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवे पपातयवो रौतौघस्तेन सञ्चतसोऽसुरः तश्च शूराक्षरसम्भूतैरसुरैः सकलं जगद्व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमा जग्मुरुत्तमं तन्विषाणसुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्रसत्तुरा उवाच काली चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मत्शस्त्रपादसम्भूतान् रक्तबिन्दुर्महासुरान् रक्तबिन्दुर्परिच्छत्तं वक्त्रणानेन वेगिना वत्स्यन्ति चरणैः तदुत्पन्नं महासुरः एवं मे सख्यं दैत्यं क्षीणरक्तो गमिष्यति वत्स्यमाणस्तु यच्चोग्रा न चोत्पश्यति चापरे इत्युक्त्वा तं ततो देवी शूलेनाभिजगानतं मुखेन कालिजगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वा जगानाथ गदया तत्र चण्डिकः न तस्य वेदना चक्रे गदा पातल्पिकामपि तस्य देहात्तु बहु शुश्रावशोणितं एतस्तत्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गता यस्य रक्तपातन् महासुरास्ताश्चखादथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरशिभिरिष्टिभिः जघानं रक्तबीजं तं चामुण्डा पितशोणितं सपातमयि पृष्ठे शस्त्रसंसमाहतः निरक्तश्च महिपाल रक्तबीज महासुर ततस्ते अर्षमतुल मोहापुष्टिदशानिर्भः तेषां मातृगणो जातो नरता श्रीमदत्तता ओम इति श्रीमार्कण्डेय श्रावणिकमनन्तरं देवीमात्म्ये रक्तबीजवदन नामाष्टमोऽध्याय। हरे नमः। अथ नवमोऽध्यायः। ध्यानम्। ओम बन्धुककाञ्चननिभं रुचिराच्छमालं पाशङ्कुशौ च वरदं निजबाहुदण्डै बिभ्राणमिन्दुसकलाभरणं त्रिनेत्रं मर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयेमि। ओम राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवान् भवता मम दिव्यश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजावदाश्रितम् भूयचेच्छमहं सर्तो रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः
ऋषिर्वाच चकार कोपम अतुल रक्तबीजे निपातिते शुंभासुरो निशुंभश्च हतशून्येषु च हवे अन्यमानं महासैन्यं विलोक्य मर्षमुद्वहन् अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्ययाशुरसेनयः तस्सगर्तस्तथा पृष्ठे पार्श्वश्च महासुरा सन्नष्टौ टपुटा कुरुडः हन्तु देवीमुपाययुः आजगामः महावीरे शम्भोऽपि सबलैर्वृता निहन्तु चण्डिका कोपात् कृत्वा युद्धतु मातृभिः ततो युद्धमति वासि दिव्यशुम्भनिशुम्भयो शरवर्षमति बोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः चिच्छदास्तथरास्ताभ्यं चण्डिकासु सरोत्कर्णे ताडयावशताङ्गेषु शस्त्रौघैरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचातायेषु परो आतण्ड्यं नृसिंहं दिव्यं वाहनमुत्तमम् ताडिते वाहने देवी क्षुरपीर्णासिमुत्तमं निशुम्भस्य सुचिच्छेवात् कर्मचाप्यष्टचन्द्रकं छिन्नचर्मणि खड्गे च शक्तिचिच्छेपशोऽसुर तावप्यस्यति चक्रे चक्रेणाभिमुखागतं कोपात्मतु निशुम्भोऽथ शूलं जग्रह दानव आयतं मुष्टिपातेन देवी तच्चप्यचूर्णयेत् अविद्यथ कदाशोऽपि चिच्छेप चण्डिकां पलते सापि देवी त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ततः परशो हस्तं तमयन्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणौघैरपातयत भूतले तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्ये भीमविक्रमे भ्रातर्यतीव सकृद्ध परियौ हन्तुमम्बिकां शरथस्तथा तुच्छ गृहीता परमायुधे भुजरष्टाभिरतुलै व्यपशेषबभौ नभः तमयन्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादये जयशब्दचापे धनुष चकारातीव दूषहं पूरयामास्य ककुभो निजघण्टाशुनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोबलविदायिना ततः सिंहमानादय त्यजिते भम्माहमदय पूरयामास गगनं कम तथैव दिशो दश ततः काले समुत्पत्ते गगनं क्षेमताड़येत् कराभ्यं तन्निनादेन प्रक्षुणस्थितिरोहिता अट्टाट्टहासम शिवं शिवदूती चकारः तैशब्रैरष्ट्रेषु शिवं कोपं परं ययौ दुरात्मतिष्ठति व्याजहारम्बिका यदा तदा जयत भीतं देवैराकाशसस्थितः शून्यनागति शक्तिमुक्तज्वालातिभीषणा आयन्ति बनिकूटाभासा निरस्ता मोहोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्यक्तं लोकत्रयन्त्रम् निर्गतनिशुनो घोरो जितावानवनीपते शुम्भमुक्तच्छरान् देवी शुम्भस्तत्परिताच्छरान् चिच्छिदशुसरैरुग्रैः शतशोथसहस्रश ततः सा चण्डिका कुर्लासुरेणाभिजगानतं तत्सतताभियत भूमौ मूर्छितो निपुपातः ततो निशुम्भसम्प्राप्य चेतनां मातकारमुप आजगानशरै देवी कालिके शरण्यं तथा पुनश्चकृत बहुना मणितदनुजेश्वर चक्रायुधं द्वितीदश्छादयामास चण्डिकां ततो भगवती कुल्ला दुर्गा दुर्गातिनाशिनी चिच्छिदातानि चक्राणि सुसरैः सायकास्ततान् ततो निशुम्भवेगेन गदामादाय चण्डिकां बभ्यधावत वैहन्तं दैत्यसेना समावृता तस्या पतते वासु गदां चिच्छिद चण्डिका खड्गेन शितधारेण शितशूलं समादते शूलयन्तं समायन्तं निशुम्भभौमरार्दनं हृदयबिभ्यतशूलेन वेगवेद्येन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयन्निसृतो बर्ह महाबलो महावीर्ये तिष्ठति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी परस्य शुनवत्ततः शिरश्चिच्छिदखड्गेन ततो सावपतद्भुवे ततः सिंहश्चखादोग्रं द्रष्टचूर्णशिरोधरन् असुरास्ततः काली शिवदूते तथा परन् कौमारी शक्तिनिर्भिन्ना केचुन्यसु महासुरा वर्णपर्णे मन्त्रपूतेन त्वेनान्ये निराकृता माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नपेतु तथा परे बारायितुन्नघातेन केचित् चूर्णीकृता भुवे खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवा कृता वज्रेण चन्द्रहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचित् बीने शूरशूरा केचिन्नष्टा मोहाहवात् वच्चिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपै ओम इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे श्रावणिकमनन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भवधो नाम नवमोऽध्याय हरे नमः। अथ दशमोऽध्यायः ध्यानम् उत्तप्त हेमरुचिरं रविचन्द्रबह्ने नेत्राधनुसरयुतङ्कुशपाशशूलम् रम्ये भुजैश्च तरति शिवशक्तिरूपं कामेश्वरीं हृदिं भजामि धृतेन्दुलेखम्। ॐ ऋषिर्वाचः निशुम्भं नियतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंमितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भकुर्दोपरिवचः बलाबले पादुष्टे तुम्मं दुर्गेकर्ममयवः अन्येषां बलमाश्रिते युध्यसे यतिमानिनिः। देव्युवाच एकैवाह जगत्यत्र द्वितीयकामुमा परा पश्यतां दुष्टमय्येव विशन्ते मद्विभूतया ततः समस्तता देव्य ब्रह्मणि प्रमुखालयं तस्य दिव्यस्तनौ जग्मुरेकैवासि तदाम्बिका। देव्युवाचः
अहं विभूत्या बहुवीर्यरूपयिता स्थिता तत्संमितं मह्यैक्यवतिष्ठन्य ज्योतिरो भव ऋषिर्वाच ततः पर्ववृते युद्धं दिव्यशुम्भस्य च उभयो पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणम् सर्ववर्षशितशस्त्रैः तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयुद्धमुद्भूय सर्वलोकभयङ्कुरम् दिव्यन्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यन्यथाम्बिका भवन् च तानि दैत्यं राष्ट्रपत्रिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरे भवन् च लीलये भोग्रह हुङ्कारोच्चारणादिभिः ततः सरस्वती देवी माच्छादयत सोऽसुरा सापि तत्कुपिता देवी धनुच्चिच्छवचे शुभे धिन्ये छिन्ने धनुष दैत्येन्द्र तथा शक्तिमथाददे चिच्छेदते देवचक्रेण तामप्यस्य करे स्थितः तथा खड्गमुपादाय सततं रक्ष भानुमत् अभ्यधावता देवी दैत्यनामधिपेश्वरा तस्य पत्लैव सुखं चिच्छेद चण्डिका धनुमुक्तशितैर्बाणैः चर्मचार्ककरामलम् आताशोषतदा दैत्य छिन्नधर्माभिसारथे जग्राह मुद्गरं घोरम् अम्बिकानि घनोद्धता चिच्छिदादपतस्तस्य मुद्गरं निश्चितैः तथापि सभ्यधावतं मुष्टिमुद्धम्य वेगवान् समुष्टिपातयामास हृदये दैत्यपुङ्गव दिव्यस्तं चापि महसा देवी तलेनोरश्यतारे तलप्रहाराभियतो निपपातमहीतले सदैत्यैराय सहसा पुनरेव तथोत्थिता उत्पत्ते च मिररोच्चै देवी गगनमास्थिता तत्रापि शनिराधार निवेदयतेन चण्डिका नियुद्धं खेतता दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतो प्रथमं सिद्धा मुनिविस्मयकारकं ततो नियुद्धसूचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्ते भ्रमयामास चित्सेपाधरणे तले सचित्तो धरणे प्राप्य मुष्टिमुद्धम्य वेगितः अभ्यधावत तदुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छयः तमयन्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनीश्वरं जगते पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसे सगतासुपपातुर्व्य देवी शूलाग्रविच्छत चालयन् सकलं पृथ्वीं सद्वीपासपर्वतम् तथा प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनिः जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मल चाभुवन्नभ उत्पात मेघशुल्काये प्रगशास्ति संययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा शस्त्रोक्षपातितेः ततो देवगणाः सर्वे हर्षानिर्भरमानसा बभूवन् यते तस्मिन् गन्धर्वो ललितं जगो अवादयंस्तथैवन्ये पुनर्निर्तुश्चाप्सरो गणः बहु पुण्य तथा अवातास्य प्रभो बुद्धिवाकरा जलुश्चाग्ने शान्तः शान्ता दिग्धनितः इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे श्रावणिकमनन्तरे देवीमात्मे शुम्भवद नाम दशमोऽध्यायः हरये नमः। अथ एकादशोऽध्यायः ध्यानं बालारविद्युतिबिन्दुकिरीटं तुङ्गकूचां नयनत्रययुक्तं स्मेरामुखीं वरदाङ्कुशपाशभीतिकरं प्रपदे भुवनेशीम् अमरेश्वरवाच देव्याति तत्र महासुरेन्द्रेशेन्द्रासुरा बह्निः पुरोगमस्तम् कात्यायनीं तुष्टभूरिष्टलाभाद् विकासि वक्त्राब्जविकासिताशा देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्तमेका मयीश्वरूपेण यतः स्थितांसि आपं स्वरूपस्थितया त्वयैतदाप्ययते कृष्णमलङ्गवीर्याम् त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्यां विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भूमुक्तिहेतुः विद्या समस्ता तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं मयैतत् का ते स्तुतितव्यपरा परोक्ते सर्वभूतयदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं सुता स्तुतये का वा भवन्तो परमोक्तये सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदयस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्य परतौ शक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते शरणागत निवार्ता परित्राणपरायणे सर्वस्वति हरे देवी नारायणी नमस्तुते हंससुक्त हंस संयुक्त विमानस्ते ब्रह्मणे रूपधारणे कौशाम्बाचार्यके देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूला चंद्राहि धारे महावीरशभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूरा कुक्कुटावृते महाशक्तिधारे नगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमस्ते शंख चक्र गदा संग गृहीता परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमस्ते
गृहीतोग्र महाचक्रे दृष्टोद्धितपसुन्दरे ब्राहारूपिणी शिवे नारायणे नमस्तुते नृसिंहरूपेण उग्रेण हन्तु दैत्यं कृतोद्धमे त्रैलोक्ये तृणसंहिते नारायणे नमस्तुते किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चंद्र नारायणे नमस्ते शिवदूतिस्वरूपेण अथ दैत्ये महाबले घोररूपे महाराभे नारायणे नमस्ते द्रष्टाकराल बदने शिरमाला विभूषणे चामुंडे मुंडमथने नारायणे नमस्ते लक्ष्मीलज्ज महाविद्ये सर्वे पुष्टिशदय ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणे नमस्ते मेरे सरस्वती बारे भूति वावृतामसे नियते तुम प्रसिदेशे नारायणे नमस्ते सर्वस्वरूप सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राणि देवी दुर्गदेवी नमस्ते एतते भद्रं सम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु न सर्वहितेभ्यो कातयिनि नमस्ते ज्वलाकरालमत्तुग्रा मत्स्यसासुरशूदनं त्रिशूला पातु नो भीते भद्रकाली नमस्ते विनस्थित तेजं से सोनिया पुरिया जगत सायंता पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानि भः अश्रिकशापं कचर्तिजस्य करोज्ज्वल शुम्भाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वं ताभयम् रोगान शेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा दुःखामान् सकलान्नभीष्टान् त्वमश्रितानां न विपन्नराणां त्वमश्रिताय श्रयतां पर्यन्ते एतत् कृतं एतत् कदम्यं त्वयद्दान् धर्मं द्विषां देवी महासुराणां रूपैरनेकैः बहुधात्मूर्ति कृताम्बिके तत्परतरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वाद्येषु वाक्येषु चकातुदन्या ममत्ववर्तेति महन्धकारे विभ्रामयेति तदतीव विश्वम् रक्षंसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रारयोदस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये यत्र स्थिता तुम परिपाशि विश्वम् विश्वेश्वरे तुम परिपाशि विश्वम् विश्वात्मिकं धारयसीति विश्वम् विश्वेश बन्धा भवति भवन्ति विश्वाश्रयायै त्वयि भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालयन्नोरिभते नित्य यथासुरा वसुरा वदादनैव श्रद्धा पापानि सर्वजगतां प्रसोम्नयासु उत्पातपाकजनिताश्च मोपसर्गन् प्रणतानां प्रसिद्धत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्ये भाष्यामीड्ये लोकानां वरदा भवां देव्युवाच वरदाहं सुरगणं वरं यन्मनसच्चतं मृडोधं परीक्षामि जगतामुपकारकं देवाऊचुः सर्वबाधप्रशमनं त्रैलोक्ये सकलेश्वरे एवमेव तया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनं देव्युवाच वैवस्वते अन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भुनि शुम्भश्चैवान्य उत्पश्यते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ न शिष्यमि विन्ध्याचलनिवासिनिः पुनरप्यतिरौद्रेणारूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचितास्तु दानवान् वच्यन्तश्च तानुग्रान् वैप्रचितान् महासुरान् रक्तदन्ता भविष्यन्ति दारिमी कुसुमोपमः ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवास्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्या मनाविष्टा मनम्बसि मुनिभिः ससुधा भूमौ समविष्यमि योनिजः ततः सतनेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनिन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजा शताक्षीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहः समुद्भवै भरिष्यामि सुराशाकैराविष्टे प्राणधारकै साकं भरति विख्याति तदा यस्म्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् ततो दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षंसि वचिष्यामि मुनिना त्राणकारणात् तदा मम मुनये सर्वे तुष्यन्तः नम्रमूर्तये भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा अरुणाक्षत्रलोके महाबाधा करिष्यते तदाहं भ्रमरं रूपं कृत्वा सङ्कटसर्पदं त्रैलोक्यस्येतार्थाय वदिष्यामि महाशूरम् भ्रमरेति च मम लोकास्तदा तुष्येति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधदानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्यहं करिष्यामि ऋषंक्षयम् इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे श्रावणिकमन्वन्तरे देवीमात्म्ये दिव्यस्तुतिर्नामैके एकादशोऽध्यायः। हरये नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। विद्युद्धामसमपर्वामृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणं कन्याभिकरवालखेट विलसद् हस्ताभिरासेवितं हस्तैश्चक्रगदाशिखेट विशिखं स्थापं गुणं तर्जनीं
बिभ्राणामनलात्मिकं शशिधरं दुर्गं त्रिनेत्रं भजे। दैव्योवाच यभिस्तवैष्णवं नित्यं दृश्यते यसमहिता तस्यहं सकलं बाधं न शमिष्यामि संशयम्। मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति एतद्वद्वदं शुम्भनिशुम्भयो। अष्टम्यं व चतुर्दश्यं नवम्यं चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्ता मम माहात्म्यमुत्तमम्। न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थान चापदः भविष्यन्ति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम्। शत्रुतो न भयं तस्य दर्शितो वा न राजतः न शस्त्रान्नतो योगः कदाचित् सम्भविष्यते। तस्मान् ममेति माहात्म्यं पठितव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तेनमितत्। उपासर्गान् शेषास्तु महामारी समुद्भवं तथा तिर्विधमुत्पापं माहात्म्यं समयेन मम। यत्र तत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमुच्यमे सान्निध्यं तत्र मे स्थितम्। बलि प्रदाने पूजयं कार्यमोत्सवे सर्वमोच्चरितमुच्चार्यं श्रव्यमेव च। जनता वापि बलिपूजा तथा कृतं प्रतिशिष्यमहं प्रीत्या बह्न्यो तथा कृतं। शरत्काले महापूजा कीर्ते यच वार्षिके तस्य ममेतत् माहात्म्यं श्रुतं भक्तिसमन्वितः। सर्वबाधापि मुक्तधैर्यान्वेषितान्वितः मनुष्य मत्प्रसादेन भविष्यन्ति न संशयः। श्रुतामोति माहात्म्यं तथा चोत्पतयेषु वा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भये पुमान्। दीपवा संशयं यन्ति कल्याणं च उपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम्। शान्तिकरमणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्न दर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम। उपसर्गसमं यन्ति ग्रहपीडाश्च दारुणा दुःस्वप्नं च निवृद्दष्टं सुस्वप्नम् उपजायते। बालग्रहविभूतानां बालनं शान्तिकारकं सङ्गाता वेदचर्यणां मैत्रिकारणमुत्तमम्। दुर्वृत्ता नाम शेषाणां बलहानिकरं परं रस्वभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्। सर्वं ममैतत् माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घदौ पश्चागन्धदीपस्तथोत्तमै। विप्राणां भोजनैर्होमै प्रोक्षणैः हिरण्येशम् अन्यश्च विविधैः भोगैः प्रदानैः वत्सरनिडया। कीर्तिर्मे कीर्ते सास्मिन् सकृषु स्वचरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं परिच्छते। रक्षा करोतु भूतेभ्यो जन्मना कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिवारणम्। तस्मिन् श्रुतभये कृतं भयं पुंसा न जायते युष्माभिस्तुतयो यश्च वर्माशिवे कृतः। वर्मणा च कृतास्तास्तु परिच्छन्तो शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्नि परिवारिताम्। दस्युभिर्वृता शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रान्वितो वा वने वा वनहस्तभिः। राज्ञे कुरुतेन च गेप्तो बन्धे बन्धगतो विवाह आगुणितो वा तेन स्थितपोते महार्णवे। पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे वृषदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितोऽपि वा। स्मरन् ममेतत् चरितं तरुमुच्यत सङ्कटात् मम पर्वास्याद्दस्यवो वैरिणस्तथा दुरादेव पलायन्ते स्मरच्चरितं मम ऋषिर्वाच। इत्युक्त्वा स भगवती चण्डिका चन्नविक्रमः पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तर्धीयत। ते देवानिरातङ्का स्वाधिकारान् यथा पुरः यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रुभिः निहतारया। दैत्यश्च देव्यनिहते शुम्भदेवरिपौ युधे जगद्विद्वस्निं तस्मिन् बहुग्रे तुलविक्रमे। निशुम्य च महावीर्यस्य शापातलमाययु एवं भागवती देवी सान्निध्यपि पुनः पुनः। शम्भुये कुरुते भूप जगतः परिपालनं तये तन्मयते विश्वं शैविश्वोपरिशूयते। सायचित च विज्ञानं तुष्टारिद्धि परिच्छते व्याप्तं तयेत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वरम्। महाकाले महाकाले महामारी स्वरूपया शैवकाले महामारी शैवसृष्टि भवत्यजा। स्थिति करोतु भूतानां शैवकाले सनातनी भवकाल ऋणं शैवलक्ष्मीहृदय प्रदागृहे। शैवभावे तथा लक्ष्मी विनाशाय उपजायते। स्तुता संपूजिता पुष्पैरुपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्राश्च मदिं धर्मे गति शुभम्। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे श्रावणिकमनन्तरे देवीमातुं फलस्तुतिर्नाम द्वादशोऽध्यायः। हरये नमः। ओं दिव्यै नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। बालार्कमण्डलभासं चतुर्बाहु त्रिलोचनं पाशङ्कुशबला भीतिधारयन्ति शिवं भजे। ओं ऋषिर्वाच एतते कथितं भूपं देवीमात्ममुत्तमम् एवं परमोषा देवी दैवीयेतं धारते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमये यतो मे सबश्च तथैव निर्विवेकिनः मह्यन्ते मयिताश्चैव मोहमिष्यति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणां भगवत्स्वरूपवर्गतः।
मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिप पणिपत्य महाभाग तमिलषि शशितः प्रथम निर्विणातिमत्वेन राज्यपहरणेन च जगाम शततपस्ते स च वैश्यो महामुने सदर्शनार्थमुम्बाय नदीपुलिन संस्थितः स च वैश्यो तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तो तस्मिन् पुलिने दिव्य कृतमूर्ति महिमहिम् अर्हणाचक्रतुस्तस्य पुष्पधूपाग्नितर्पणे निराहारो वेताहारो तन्मनस्को समाहितौ ददतुस्तौ बले चैव निजगात्राशिकुचितम् एत एव समराधयेतोस्त्रिभिर्वर्षयितात्मनो परितुष्ट जगद्धात्री प्रत्यक्ष अपराचण्डिका दिव्योवाच यत्पराथट्य त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मतस्तत्प्रापितं सर्व परितुष्ट ददामि तत् मार्कण्डेय उवाच ततो बभ्रे नृपो राज्ये मम वरशून्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्य ततो ज्ञानं बभ्रे निर्विणमानसा ममेत्यहमिति प्राज्ञ सङ्गविच्युतिकारकं देव्युवाच स्वल्पैराविनिर्पत्ते स्वराज्ये प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपुनस्खलितं तव तत्र भविष्यते मृतश्च भूय सम्प्राप्य जन्मदेवा विवसतः श्रावणिको नाम मुनिर्भवान् भुवि भविष्यते हे वैश्यवरे त्वया यश्च वरस्वन्त विवाञ्छितः त्वं पर्यच्छामि संसिद्धे तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेय उवाच इति तत्त्वतैर्देवी यथा विलसितं वरं बभूर्वान्तर्हिता सद्यो भक्तयता ब्रह्मविष्टुता एवं दिव्यवरं लब्धः सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्यजन्मसमासाद्य श्रावणी भविता मनु एवं दिव्यवरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः सूर्यजन्मसमासाद्य श्रावणी भविता मनु क्लीं ओम इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे श्रावणिकमनन्तरदेवीमात्म्ये सुरथः वैश्यवरप्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरये नमः।